Yan ang adlaw mga idol, may data binisita nga Cold Spring. Matagumit tubig nga di. Syempre kay Cold Spring. Maupay luwat nga di nga pamariguan mga idol. Didi po yun Binaluan Bridge Barangay Binaluan, Taft, Eastern Samar. Karoyag ko ipakitayo Binaluan Cold Spring. Kaya kada lag kita. Didingani undawin na kami nga to Taft, Eastern Samar. Nga nanako na pod hipadiw iyan. Usa dami niya nga content creator didi San Julian. Diniton iya profile. I-follow niyo. Pakadatang namon nga diha Taft, pinalit anay kami snack didi Big Mac. Snack na lang namon pinalit kay nga kami karon adlawoy. Ngan pakapalit nam largo kami ginikan. Ngan bago kami nga to Barangay Binaluan didi Taft, may anay ka magian nga upat nga barangay. An Barangay Burak, Barangay Mabuhay, Barangay Pablo, ngan Barangay Malinaw. Ngan maupit biyahe pa kadto kay mo pait kalsada nga dagmit kay sumat di natong kami nga Binaluan Bridge. Balian namon biyahe ti nga crossingan Taft 35 minutes bago kay nga Barangay Binaluan, Taft, Eastern Samar. Kaupay nga dit ira kabundukan. Sana diriin mahibang sulod nga mga panahon. Idi man kulawin niyo. They were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy. Di ba bungga? Kaupay pag road trip, pag sugad hintim kikitaan. Pakaratang namon nga Binaluan Bridge, kinulo kami hailarom, kauupay. Di man kulawi Ngan pakalugsong nam, largo kami nag-snack kay para kami makaparigo largo, kay para di kami makulpan pag uli. Mga alas 3 na kasit nga oras dida. Kaya yun, magsha-shoutout anay kita. Shoutout kan Boss Patrick Yuhanon. Shoutout kan Sir Nathaniel Orcosi. Shoutout kan Sir GR Osinada. Shoutout kan Sir Roger Cadalin from San Andres, Romblon. Shoutout kan Sir Paco Osorbini. Shoutout kan Shani Gwen Herreras. Ngan shoutout kan Hangad Game Yard kan Atan. Damo po nga salamat ha iyo. Ngan haton iba nga nagpapa-shoutout. Sunod na la po nga video. Ngan ka manaman mag-snack, largo klinugsong. Ngan katagumit tubig. Ngan masulogit agos. Piho igaanod ka pakadto. Kung ikaw pumarigo didi, dapat imtuhod makusog kay piho igaanod ka talaga. May dagad part nga diri masulogit agos it tubig. Kaso may na dito nagti-training, swimming, kaya wari kami pakadto. Adi man didi nga part, diri good masulogit agos. Pero di po hira nagti-training. Good luck na laha iyo mga bata. Ngan mo pa'y talaga didi mag-training kay makusogit agos it tubig, matitrain ka talaga. Ngan syempre ginsulit ko ang kataguman tubig. Nga nadiluwat ipadiw iyan, kinukurian paglangoy. Direct ko sagit agos. Ngan kun diri ka mara maglangoy, pwede ka didi pumuro ko lang ngan magwisik-wisik. Ngan kun karag nyo kumadi pakadi na ka mo pay nga di tubig mataghum. Ngan dito la kang parigit unhan para diri gud makusugit agos it tubig. Ngan din hinalatob tabit video damo nga salamat it permi nagkukulaw haak. Bye-bye.